Di ba just kuya got dati, ano kayo? Deliver lang. Yes, ma'am. Ito, ma'am, pahawak ko sa inyo, ma'am. Ngayon, malambot siya na hawakan din, ma'am. Malambot siya, ma'am. Oo. At para siyang, ano siya, para siyang laruan, sabi nga daw po nila, ma'am. Tapos may cream set. May, iba-iba siya, ma'am. Pero may cream cheese, may custard, may... Edible siya. Katulad nito, coffee ang filling. Iba-iba siya, ma'am. So, kung ano yung name, ma'am, yun yung filling niya inside. Opo. Peanut butter. Yes, ganun itsura ni peanut butter yung sa taas, ma'am. Opo. Ube. Ube po, ma'am. Lahat sila may palaman. Matamis, di ba kuya? Ito. Perfect. Dito na lang din siya magbantay, ma'am, no? Kabisado na niya, eh. Mamaya dito ka naman, magtawag-tawag ka. Mochibans, mochibans. Thank you, ma'am. Thank you. Best seller ko yun ito. Yung may custard. Yun kasi, ma'am, nagpo-promo ko dun. Pag 4 na piraso, 250 lang, ma'am. Yung nandun, yung mga ganito po, ma'am. Yan, yung mga ganito. Like, ano na siya, may custard filling and then may fruits on top. Ganun siya, ma'am. Ito, ma'am, yung nabanggit niya kanina, sugar-free, meron din kami. Sugar-free. Sige, bilhin na. Na-follow mo na ba yung socials namin, ma'am? TikTok pa lang. Kung gusto mo, ma'am, you can open your phone, ipascan ko sa, ipapatap ko sa ito. Sige, ma'am, open mo phone. Pakita ko sa inyo. Ang ganda ng technology na ito, ma'am. Ito lang, mabilis lang, ganyan lang siya, ma'am. Tapos lalabas na siya. Ayaw. Papahiya ako. Ito ayaw. Anong iPhone? 14 Pro. 14. Dapat meron. Anyway. Last one. Ayaw. Mamaya na lang, ma'am. Mamaya. Dapat pwede yan, eh. Hi po, watching Ay, alam mo yung free cake ko, ma'am, na pag naka 600 ka. Pag naka 600 kasi kayo, ma'am, may free cake pa po My kayo. frosting. Taga-province pa po kayo, ma'am, or dito lang? Mabuti alam mo meron kami, ma'am. Buti alam mo saan puntahan to, ma'am. Narito ba ito? Kabanatuan po ba, ma'am? Or Sunset. San Jose? Madalas kami sa Kabanatuan din. Nagpas. Ano na yun, eh, papuntang Santiago na rin yung pag dinire-diretso ko, eh. Layo pa, ma'am. Thank you sa pag-ano. If ever po, ma'am, kunyari next time sa future gusto mo mag-reorder, pwede naman lalamove to Nueva Ecija. Pwede yun, same day yun matatanggap. Same day. Hindi naman ganun kamahal yung ano. Kasi yung pamasahe, gas, parang ganun na rin yung gagastusin mo. Pagod ka pa, di ba? Yun, ma'am. Pili ka lang, ma'am, anong gusto niyo, ma'am. My comes. Want this? Piliin mo daw lahat, ma'am. Take all? Sige, take all. Sama mo na ako, ma'am. Uli na ako sa'yo. Hi, ma'am. Mochiban. Gusto ko po. Sige po, ma'am. Notebook na sa'yo. Okay. So, isa pa nito. Anything else? Gusto mo bang makaabot ng 600 para may free cake ka, ma'am? Kung ayaw mo free cake, ma'am, pwede rin free brownies ka, ma'am. Ako rin mismo nag-bake ng... Ito hindi masyado to... I don't think hindi masyado nakikita to sa ano, ma'am. Ayan. Pero ganyan siya, ma'am. Brownie bites na siya, ma'am. 10 pieces na siya, ma'am. For sharing na siya. Kung ayaw mo matamis, ma'am, yung black sesame, ma'am. Ayan, walang tamis yan, ma'am. Ayan. Parang ex ko, ma'am, walang sweet. Hindi siya sweet. Sige po, ma'am. Ito. Ano pa po, ma'am? Ube, fairy. Yung sugar free para kay mother, gusto mo rin ba, ma'am? Hindi siya masarap. Cheese. Healthy. Ito, ma'am, 3 to 50, ma'am. Abot ka na sa cake nun. Pag bumili ka nito, tsaka to, abot ka na nun, ma'am. Oh, yes, ma'am. Perfect din siya pang, ano, ma'am, pang... Isa pa, ma'am. Anything else, ma'am? Ito, ma'am, yung ube, yung triple, ay, yung chia, tsaka yung, ano, apa. 390 na yun, ma'am, eh. Chia. Chia ube. Sige po, ma'am. Ilan po, ma'am? Hi, ma'am. Mochi buns.
Buti alam mo saan pupunta, ma'am, no? After ito, kuya, marami ka naman. Thank you, mama. Yeah, dadami talaga yan, ma'am. Kasi pumunta ka dito, ma'am. Thank you, mama. Bakit? Isang Nutella daw. Anything else mo, ma'am? Or kung gusto mo, ma'am, meron tayong box of 6 naman, ma'am, eh, para one of each ang kunin mo. Pwede rin yun, ma'am. Wala ito yung akin. Sige pa, ma'am. I-ano ko na lang, ma'am. I-separate natin later, ma'am. Ano yung ihiwalay ko, ma'am? At yung ganito po, ano din. Tsaka, anong pong kapartner naman? Okay. Okay, sige po, ma'am. Thank you. Hiwalay natin. Mahilig ka ba sa peanut butter, ma'am? Ma-recommend ko sana sa'yo peanut butter. Tapos pag yung kakaibang flavor ang gusto mo, ma'am, black sesame, yun sa taas po, ma'am, ganun siya, ma'am. Black sesame siya, ma'am. Ano pa po, ma'am? Black ube, Nutella, peri, chia. Hi, sir. Mochi buns. Okay, chewy siya. Ganito po ang texture niya. Pwede yung siyang red bean. It's from Singapore. Indagdag ko red bean, ma'am. Anything else, ma'am? Dito ka na lang din lagay. Mamaya, if may, you can just switch it up. Gusto mo ba cake ang free o brownies ang free? Brownies na lang, sige. Sa'yo ko rin lalagay. Sige po, ma'am. Ano lang, ma'am? 750 ba? Tingnan mo. Ipapakompute ko lang, ma'am. Anong name niyo, ma'am? Clarice. Si mother, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Christina. Alam ko nga sister lang, ma'am. Eh, no? Magkapatid lang. Ken po yung name ko, ma'am. Ken. Ken. Mabalik na ang Pampanga po. Pampanga. Saan po naman? Angeles? Or? Doon po ba kayo nag-work? Ha? Call center. Tapos Nueva Ecija ang ano mo, ang hometown mo. Ba, magkalapit lang naman. 2 hours. Thank you sa pag-visit, mama. I-finalize ko lang kung tama yung competition. Magkano total? Tama po, ma'am. Kung tandaan mo lang, ma'am. Eto, ma'am. Ay, yung sa... Sabay sa ano. Apa, yung sa IG na lang, ma'am. I-type na lang natin kung ayaw gumana to, ma'am. Wait lang. Sige lang. Ate, dami. Hindi yung iba sa inyo daw, ma'am. Asay niya. Ang cute naman niya. Try nga natin ulit. Ang ganda nga nung ano niya, ayun, no, bulldog ko. Ayaw ba ito lang? Ayan! Ayun. Ayan. Perfect. Kanina ayaw, ma'am. Ayan. So, TikTok, pag mag-order ka, Facebook, lahat na nandyan. Thank you, ma'am. If you want, ma'am, you can watch din sa Facebook ko, ma'am, kasi naka-monetize ako dun. So, makikita mo naman nun, Ken Muyo. Or Muyo lang, makikita mo nun. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Eto, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye po, ma'am. Ingat po, ma'am. Ingat po, ma'am. Ay, ma'am. Mochi ba? Ay,